Alright, nagpahunas na guys nya. Target naton guys, bugaon og latab. Automatic guys, kilaw tirada. Alright. O mintras nagpunit pa ta guys, o nagandam kita sa atong kilawon, automatic mag-shoutout tayong kita guys. Unang shoutout nimo Idol Leslie Rosina Bocado. Og shoutout pod sa Tagalipayran. Shoutout pod nimo Idol Romel Villa Carlos. O isugod na natog sausaw sa spicing sukang tuba ni Idol Patox guys. Magsugod na tagkit-kit guys. Pagkagaya na guys. Kagaya man. Shoutout po din mo Idol Leonora Libre Tumabini. Og shoutout po sa tanan taga-tugas Madre Dios. Another shoutout nimo Idol Lorna Alob Lampon. Pagkahuman sa bugaon guys, o latab na pud guys, o nagkisi-kisi. Mao ni siya nindot kay nga kilaon guys, kay nga ano tamis ni siya guys. Nakadumdum pa kami sa una guys, nga biyog kami. Iguman pa nga biyog, may modawi nga latab. Alakilaw na yung tirada. Alright. Og ang last na to nga shoutout. Shoutout nimo Idol Kinit Medalyo. Alright.